Jambo batoto bote ya Mungu banye buanifata na hii wakati. Mungu wa mbinguni anibariki ni mingi sana. Iko mtumishi ya Mungu, jina yangu iko Pasteur Bernard Amuzati, niko pasteur missionnaire. Kama leo napita kuishene hii banduku yangu iko na kitu nye niko naomba niniambie. Kitu kani nye niko naomba niniambie, niko naomba usikie hii témoignage hii banduku yangu. Témoignage hii we mwenye utafata yao na Mungu atakubariki sana. Tunamwomba Mungu Baba na kurudisha kutukufu juu unafana neema nione hii wakati. We Mungu wapenda batoto yako basikie hii asili. Mimi nataka kubambia na hii wakati. Sifa yako Bwana ikue karibu. Yote ya mubaya nafukuza mbali kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Sawa banduku yangu, nalisema jina yangu Pasteur Bernard Amuzati. Mbele nifike mtumishi ya Mungu nalikuwaka nani? Nalikuwaka mulozi, nalikuwaka marabu. Inyana français banaita marabu sorcier. Marabu sorcier. Ukasikia banaita marabu sorcier, seme ko mutu mwenye alianja na bulozi, après bulozi njo anapanda grade anafika marabu. Nduku yangu masiku hii yote taanjo kuisha batémoignage. Utajua aye nalingia ile maneno, epui kitu kani nalifanya kule, epui kitu kani ilifanyaka mini toke leo baniite Pasteur Bernard Amuzati. Leo iko mwanjo ya maneno yote. Sasa leo takwambia aye mie nalikulaka bulozi. Ndugu yangu nifate mzuri. Sikujuaka asema mie nitakuwa mulozi. Sikujuaka asema mie nitakuwa kamarabu. Kitu kani nye lifanyaka mimi kule bulozi. Tate yangu ya mwanaume jina yake Laura Desire Amuzati aliowaka babibi bawili. Bibi ya kwanza njo alimuzala baba yangu. Bibi ya pili alikuwa Museka ya Kindu Manyema. Njo alikuwaka presida ya balozi ku province Oriental. Pale ayafika kwa chopo na mwenye iko masiku. Pale kwa Oriental. Alikuwaka presida ya balozi ku province ya Oriental. Jumi niko garso Kisangani. Na bakoro mudeba isigizanaka na mashetani. Nduku yangu mie sikujuaka. Asa mandiko nasema na Lamentation de Jérémie chapitre 5 7e verset, Jérémie asema batate tu baifaka zambi, banakufa banaenda mesie tu waona tabu ya zambi yao. Tate wangu mude alikuwaka mulozi, mie sikukuwaka. Bainuzala mungini moya banaita na jina ya Banalia. Banizala Banalia. Wakati banizala mi Banalia, kitu ya kwanza ule tate alifanya ana avute bunyumba ya baba yangu bao na mama yangu. Baba yangu alimukimbiaka mama yangu. Wakati anamukimbia mama yangu, ndugu yangu, mama naona tabu inapita kule Banalia. Mama nasema hapana, tutoke Kisangani juu babenu mudela iko, tutoke Kisangani. Ndugu yangu, wakati tuatoka Kisangani, niko mtoto wa kwanza kutumbu ya mama yangu na baba yangu. Wakati tunatoka Kisangani, mama natubeba kwabo kukomine mweko Kisangani banaitaka o Mangobo. Tunaikala Mangobo. Wakati tunaikala Mangobo, mamangu anasema twende ni kuache kubasangasi yako, uikale pale usome masomo. Banakuya bananiacha kubasangasi yangu, kwetu iko Kenze Mecho. Bananyandikisha ku masomo. Wakati bananyandikisha banaingisha ku masomo, naanja masomo.
pale siko kwa mulozi na sikujua kabila sema mimi nitakuwa kwa mlozi ndio nitakuwa kama marabu. Unifate mzuri wewe mwenye mtu mwenye anifuata wafuata itemonaje ya Pastor Bernard Amuzati. Wakati mimi naenda masomo, siku ile mimi naenda masomo, juu ule tate yetu hatukukuwaka kuikala na yeye pamoja. Sisi tulikuwa 15, yeye alikuwa ka 8. Yeye alikuwa na yake pale. Ndugu wangu naenda masomo. Wakati mimi naenda masomo, nasikia njala ya uchawi. Njala kabisa ya bulozi. Nasema hapana, nimufuate tate yangu kusoko. Juu alikuwa kuujisha kusoko moyo na kwa kukomini ya Mangobo banaitako Limanga C. Batu banye bia nifata banajua ba address yenye mimi aleta. Banyama yote nye kwa kubauzia batu haikuwa kanyama kweli, ilikuwa kanyo minofu wa batu. Mama unifate utajua na muna nye ushaka kula munofu ya mutu. Na wakati nye mimi naenda kusoko juu tate yangu alisaidia na chakula kukula. Na muona tate nasikia tate mimi asikia njala. Tate ananiambia hivi, anasema Bernard si aujisha kufika yangu tu ya hii, niko na muinzi. Niko na muinzi mje si auza, niko na muinzi nikupatie ukule. Wakati tate ananipatia mimi muinzi, kumbi muinzi nye banipatia baisharibisha yao busiku. Njala nye mimi nalisikia ilikuwa avutema yabo ya balozi. Ndugu yangu nifati mzuri, niko na batemonaje mingi. Unagawia kushetani, nafanya onza miaka 11 na Kiswahili nafanya mwaka 11 kushetani, onza kushetani. Niko na maneno mingi. Nye Mungu alituma nisambalise habari njema juu batoto ya Mungu bapone na batoto ya Mungu baokoke. Njo misho Mungu alituma. Ndugu yangu kitu kali nye lipijikana. Wakati mimi nakula ile muindi narudia. Wakati mimi narudia nafika kunyumba nalala. Wakati mimi nalala naona mavizio banjangu ya quartier, ba mama quartier bia nita tutoke twende tuchawiki. Na ile siku ndugu yangu mimi sikutokaka. Hapana, sikutokaka. Wakati asubuhi nakuta nalibambiaka basangasi yangu, attention na mavision nye unaonaka busiku. Wakati nitafika kotia maji utasikia ayetu kwa kuharibisha maisha ya batu a travers bandoto ba vision nye tunaonaka busiku. Ndugu yangu, wakati asubuhi nakuta mimi nabaambia basangasi yangu wasema leo sikulala mzuri, naona balozi bia kuya banitwala. Sikia munde basangasi yangu banasema banaona tu asazi yaka. Kumbi ujuake leo aveni yote, quartier yote inakuwa na shefu daveni ya balozi. Aveni yote inakuwa na mkubwa ya balozi chaque aveni. Kulopango ya batu bana bachiria batu ba telefone ya balozi. Njonyo unaonaka kwako utapaswa unasumulia neno, ile neno inatoka tu mara moja, hautajua hili neno linatoka hivi yeye. Kumbi kunyumba yetu baitutilia telefone ya balozi. Wakati banacha ile telefone ya balozi, mudele mimi ni abaambia basangasi, tate yangu anasikia ku telefone ya balozi ti kusoko pale nye alikuwa kulimanga se. Tate yangu anasema huyu mtoto hivi atanifezelesa, mtoto atanitosha nje, inomba ifo mimi mtwale mtoto. Mimi naenda masomo, tate yangu anakuya nyuma, ndugu yangu anabambia basangasi yangu asema kama Bernard anakuya umwambie akuya ikale kwangu, mtoto anisaidie na kazi. Ndugu yangu
one mudele tate anabalongofya basangasi yangu. Mudele iko mbanda ya tate yetu. Hakuna mtu atamkumbukia mbaya. Hakuna mtu mwenye atamkumbukia mbaya. Wakati mimi narudia masomo, basangasi baniambia sema tate yako anasema wende uikale kwake. Na bambia kabatu kama mimi nikulaka bulozi ilikuwa ka defua bazazi yangu juu abakupenda kama maneno ya Mungu. Baba na mama muombake Mungu juu butayarishe maisha batoto yetu. Ya pili, jamanye mimi nalitoka habakupenda kama Mungu. Ya tatu, mi peke sikukwaka na Mungu. Ya ine, wakati basangasi baniambia sema niende nikale kutate yangu, mie nalifurahi. Kitu kani nye lifanyaka mimi nifurahi juu pali nye mie nalikuwa kuikala kubasangasi yangu, kukula ilikuwa kama tata. Njone nabambia kabazazi, mtoto avale hata mubaya umukulise mtoto yako mzuri. Wakati nasikia vile kitu nye inifanya juu nzale ilinipita, nasema niende nikale kutate yangu. Na mawazo wangu asema niende kutate nimuseje tate na kazi. Kumbi tate ananilongofi. Tate ananiita njo anionese bulozi nijue kubaua batu. Ndugu yangu, njo nabambia kabatu mingi hivi, uko na batoto yako haukwake na kitu. Kama mtu anakuya kukulomba mtoto, ndugu yangu, mbele mupatie mtu mtoto yako fojo wake kwanza etadamu ya ule mtu. Usionake tu asema tate yake ule, mamuke yake ule, nanya yake ule. Hapana. Mbulozi iko kitu mubaya sana. Wakati naenda kule kutate yangu, kitu kani nye tate ainifanya. Ile siku ile tu ananibeba busiku kurasamblema ya balozi. Ainibebaka wapi? Ananibeba tu hapa Kisangani. Wapi? Na pali nye banetaka shita wagenya. Batu banajua Kisangani. Kushita wagenya kule ndio biro ya bwelikwaka. Anibeba kushita wagenya. Namuna nye nibeba kushita wagenya ndugu yangu. Kitu kani nye ilipichikana kushita wagenya. Bananitwala banitia kote ya banjangu batoto kidogo balikuwa. Pale niko na miaka ngapi? Pale niko na miaka 12. Duza. Pale niko na miaka 12 njo nalianjanga bluzi. Banaleta kondisyon, banasema batoto ya kidoko habata kula munofu ya mutu. Na ile siku munde kwa siku wangu wa kwanza, banasema hapa kwetu batoto kidoko bakulaka tu bakicho ya batu, balolemu ya batu, bapua ya batu, bamecho ya batu, babongo ya batu. Njo siku wa kwanza na mimi nakula ile chakula. Wakati nakula ile chakula, tate yangu anasema mie nitakuwa guvernere ya balozi ko province ya Chopo. Guvernere ya balozi ni bakulisake banjangu batoto bulozi kumasomo. Unifate mzuri mama. Banasema nikuwe guverner. Paske kumajimu nde nalikuwa nalianjaka grade ya kwanza, nalikuwa ka guverner. Apre kutoka guverner na ifikaka prezida ya basorse ya balozi kwa Afrika Centrale muzima. Nalikuwa numero 1. Ikue ba Ghana, ba Uganda, ba Burundi, ba wapi, balozi bote bale. Mimi ndio nilikuwa mkubwa yao. Siku ya kwanza lendi a dimanche nilikuwa kumupatia shetani maofrande ya 470 persone ou 480 persone. Utasikia aye namuna nye nilikuwa kubaua bale batu. Wakati tata yangu asema nikuwe guverner ya balozi, ni bakulisaki banjangu bulozi kumasomo, banafanya hiyo ndugu yangu. Banatwala roho ya puku, ya panya, roho ya panya. Banatia ndani ya vere, banamutinja mtu shingo na damu ya mtu banipacha mimi nakunya. Jua wakati nilikuwa mulozi, nilikuwa kugeuka panya. Utasikia maneno mengi. Banamaliza kunikunisha ile roho ya panya,
banasema niende kumungini nyeko kindu manyema banaito na jina ya Kyabalukabakashi. Wakati banituma kule mungini ya Kyabalukabakashi, kitu kani nye lipichikana kule banduku yangu. Kuile mungini iko na shetani moyo iko pale banamuitaka Mulowe. Ule Mulowe anatosha demand, anasema nimuue baba yangu mkubwa. Pale mie sijue namuna nye banamuwaka mutu. Namwambia tate nitamuua ye. Basema juu nifike gouverneur ya balozi, ifo nimuue baba yangu mkubwa. Ndugu yangu, fata ite mwanage tanjo pitisa baseri iko kwa ya kwanza, tutaenda ti pali nye Mungu hatatubeba. Juu niko na maneno mingi nye Mungu alituma mimi niseme, nye naliona kule kushetani. Basema juu nifike gouverneur kubakulisaka batoto bulozi kumasomo, ifo nimuue babangu mkubwa. Ndugu yangu, masomo batoto banendaka kusoma, haiko sema batoto bote banendaka kusoma, bingine biko pale jua kuharibisha maisha ya banjaki. Utasikia ayemie ne kwaka kubaua banjangu batoto kumasomo. Banasema nimuue babangu mkubwa, mie siya muwaka mutu, tamuua ye. Namuuliza tate mi tamuua kwa ye, mie siya muwaka mutu. Tatangu asema usijisumbue, takonesa namuna nye utamuua. Namwambia sema tate hakuna shida, mubaya iko unionese basi. Tate ananiambia hivi, anasema Berna, twala hii mai na kupacha mai kuchupa, wende nayo busiku kumulango ya nyumba ya baba yako mkubwa, mwanga yao asubuhi kakucha akakatiliza anakufa. Nduku yangu, piege ya kwanza inye balozi banamutiliaka mutu inakuwaka kumulango. Juna maneno yote nye bunonaka na jua inafanyikana kubalozi batayarishaka yao njobu usiku. Mai ile jua ni basema ni mwangi kumulango, juu munye nyumba atokake kujirisha atatoka to kumulango. Njona basaidiaka batoto wa Mungu, ukaona asubuhi mbele ya kutoka wende kazi, umwambiake Mungu asema Mungu mimi nakuabudu, mdo unanyonesa asubuhi na haribisha yote nye shetani alipanga jua maisha yangu. Mungu akubariki sana. Mai nyeba inipache ilikuwa mai kani? Ilikuwa mai nye banakokesaka maiti. Mai nye banakokesaka maiti atakuba morgue, ile mai ayendake bule balozi bachungaka yao. Mama, utasikia maneno mingi mude tulikuwa kuharibisha maisha ya bado. Kumbi mai nye banasukulaka maiti, ile mai airidikake bule. Ile mai wakati nikuwa kamarabu, nikuwa kubapachia batu, ile mai nye nikampatia mutu. Ndugu wangu, dunia iko na maneno. Dunia iko na maneno, bazazi yangu, bakaka yangu, basangasi yangu. Mai ile mia wakati nikuwa kamarabu, nikuwa kubapatia batu, ile mai batapika nao marestora, bamikati, bakamundele, juu batu basikie chakula ya ule mtu mzuri. Na kwa kubakokota bakria bakuye mingi, bingine banatupako kubamesa abo ya basoko, akamwanga pale bakria bakuye kumesa yake mingi pale nyojisha gusoko, batu bakuye mingi ile mabitu banafanyaka nao na mai ya maiti. Tata anasema mwanga tu kumulango, piege yetu ya kwanza tunawachiliaka batu kumulango. Na kuambia wewe mwenyewe anifata ndugu yangu, njoo akasema balozi bakutafuta kumulango. Wakati nakuya na ile mai mimi na mwanga yao, wakati mimi na mwanga ile mai, ndugu yangu, babangu mkubwa asubuhi na kucha anakatiliza akukufaka. Na muna nya kukufaka kitu kani nye bananifanya, bananipika fimbo ile busiku, banasema unakatala kumuua jua nini? Mudenjo nakatala kumuua, wewe utakufa pali yake. Ndugu yangu, na ile boka
mimi naogopa, nasema bunirumie, bunyonese njia ingine yenye mimi tapasha kumuua. Tate anyambia sema iko ya mwisho, kama ukumuua utajua. Bo mie niko sikia boka sia uwaka kwa mtu mbele, niko kwa mtoto. Na ile boka mimi naitika nasema bunyonese si nife kitu kingine juu nimuue babangu mkubwa. Banipatia dawa, unifate mzuri. Oh, Mungu ni mwema, unifate mzuri. Banipatia dawa, banasema twala hii dawa wende nao pakala yao kukitanda. Ndugu yangu, njia balozi nye batafuta kumua mtu inakuwa kakitanda. Mbele ulale kukitanda yako, tengeneza, omba Mungu. Tanifungulia maneno mingi juu ya kitanda. Iko kwa temwanje tu ya kwanza. Na pakala ile dawa, babangu mkubwa analala, asubuhi anakufa. Mudele bunabaliaka maiti nye balozi banaua, akufake banasikiaka yote. Baimisho akuyo tasikia na bapali nye tulikuwa kufitika baroya bale batu. Banamulia babangu mkubwa, wakati banamulia babangu mkubwa, wakati kumuzika inenea, banaenda kumuzika. Balienda kumuzika, banaenda kumuzika kusimichere moya kwa komina Mangobo, banetako kusimichere Segama. Wakati banaenda kumuzika kule kusegama, ndugu yangu mwenyewe anifata, banamuzika babangu mkubwa. Inafika busiku, tunaenda tunamutosha babangu mkubwa kumakaburi. Wakati tunamutosha kumakaburi, mudele bamutoshaka mtu kumakaburi, ndugu yangu, mtu anasikiaka yote na utajua yote. Tunamubeba babangu pali nye ya kumusambisa. Babangu anaanza kulia mbele yao, anasema, ho Bernard, mi babako mubaya kanya mimi nakufaisia mtoto yangu, mimi nilikuwa kukulipia masomo. Babangu mkubwa analia mbele yao. Ndugu yangu anifata leo, kama uko na maisha mufaisie Bwana Yesu. Siku balozi batakupataka iko huruma juu ya kwa to balombe usamea bata sikiaka. Babangu mkubwa analia, ananilomba usame. Tamurumia anamulomba vile mama yake ule usame. Asema, mama wani wanakufanya nini? Juu mudele nibu najua asema ule mtu ba muzika aisha kufa, ye kula jua akasema anakufa. Banaleta decision, basema nimupike babangu mkubwa fimbo. Mimi namupika fimbo. Wakati nampika fimbo, nikamaliza kumpika fimbo, banatoa kisu, bananipa na muchinja shingo. Wakati na muchinja shingo, damu nacha kusanya. Angalia mudele nye tati yangu alikulisaka basangasi yangu munofu wa mtu. Wakati bamukatakata ule babangu mkubwa, banatola mugulu yake, banafanye vocation ya bulozi, banageusha yao nyama. Wakati banageusha nyama, bananipa, banasema wende nayo pali nye kilio iko, ubapatie basangasi yako bakule. Ndugu yangu, nabeba munofu ya babangu mkubwa, naenda nayo pali nye kilio likuwa, na bapacha basangasi banapika banakula. Bao banaona sana banakula nyama, kumbi munofu ya ndugu yabo yao ile banakula vile. Oh ndugu yangu, njoo nabambia ka batoto wa Mungu, attention, usikulake chakula bule kubakilio. Balozi bananikulisaka minofu ya batu. Balozi banapikaka machakula na damu ya batu. Angarisho na kukulaka chakula kubakilio. Wakati na bakulisha ya kukilio, inafanya sasa pale mimi nafika mlozi, ni avase kidogo. Wakati mimi sasa napika sorcier engagé, mulozi mwenye bia mureconnaître ushetani. Aye mie ne kwa kuloka. Ndani ya bulozi na bambia kabatu, tuko na muna ya bulozi iko na muna tatu. Bulozi ya kwanza iko ya kutimu, ya familia, ya jamaa. Bulozi ya jamaa inakuwaka mbele bumuue mutu, inaomba moya vile ya jamaa yake akuwe pale. Tuko na muna ya bulozi ingine. Bulozi ya pili iko bulozi ya national.
Mwenyeko mulozi national hana nguvu ya kama iko Kongole hatawezaka kumua Burundi, Kamerune, Uganda, Tanzania, hataweza kumua. Ataishia tu Kongo. Tuko na bulozi ya international. Mulozi mwenyeko international yeko na droit ya kumuua mtu yote. Unifuate mzuri. Ndugu yangu, ndani ya bulozi iko nini? Bulozi iko is mapepo mubaya nye shetani anachaka ndani ya mtu juu iribishe maisha ya mtu, iribishe jamaa ya batu. Na emission ya kuya takwambia ayetu iko kwa bapacha batu bulozi. Sasa na ndani ya bulozi iko na mabitu tatu nye bana balozi bafasi yaka yao. Ile mabitu nakuwa kama mzuri, mebalozi njo banapitiaka kunjia ile mabitu juu baribishe jamaa ya batu. Kitu ya kwanza inye balozi banafasiaka mingi inakuwa kanyao, bamuita ibufu nini pusi. Kitu ya kwanza inye wakati kwa balozi inabafasiaka pusi nyao. Kama kunyumba yako nakuwa kana nyao kunyumba, kuwa mtu ya maombi mingi usiku. Kama uko na pusi kunyumba yako, kuwa mtu ya maombi mingi usiku. Kama waombake mingi usiku, wakati balozi tulikuwa balozi tukakuya kule nyumba, pusi yako ndio kwako fungula mulango ndio sie tunaingia. Kitu ya pili, banafasiaka umbwa. Attention, umbwa anakuwa na mecho ine. Umbwa anabaonaka balozi, umbwa anaonaka ba esprit. Ukasikia kulopango wako kuna umbwa, unaona umbwa anaanza lalamika nguvu, pale iko umbwa ya kuambia sema simama na maombi, balozi banaingia kunyumba. Ukasikia kunjia kuropwe mbali, baumbwa bananjo lalamika mingi, pale haiko baumbwa, jua mala moya iko balozi bia itana jina, wakacha kwenda kuchauka inene. Ayemie nekwa kubaloka batu, juu niko naomba nibaombe batu kaji wakati kidogo, juu ba episode ingine itakuwa. Ayemie nekwa kubaloka batu. Mulozi wakati tulikuwa kwa balozi tukakuya kunyumba ya mtu, kitu ya kwanza tulikuwa kubapika batu anestesi ya bulozi. Anestesi ya bulozi na kwa kae. Mtapika ile anestesi, nyumba muzima batu batalala busingisi nguvu. Kama busingisi ya anestesi ya babania batu, kama ile nyumba batu balikuwa hata 10, nusu ya batu anestesi na babania. Kama mtu mmoja anestesi kumbania, wakati mulozi ataingia kunyumba na anja maneve, we mtu mwenye anestesi haikukubania utasikia ile muvema. Wakati utasikia ile muvema, njono nako unalala busiku, wasikia sa mtu anakufunga kinyo, asa mtu anakuikalia kumbafu, unaanza sema busiku alalamika. Asubuhi unawaambia watu sasa na ilalamika busiku abukusikia, bao hawata kusikia juu anestesi libabanie. Wewe unasikia juu anestesi haikukubana. Episode yenyewe ya kuya ndio taingia tena deuxième partie, aene kwa kugeuka puku, nitwale makalesho ya batu, masuti ya batu, nibakule batu bangozi ya mwili, utasikia yetu kwa kufunga ba maisha ya batu. Tambua kwa leo, ayota jua sema shaka kula mnofu ya mtu. Mtu yote munye haiko mulozi. Nasema mtu yote munye haiko mulozi, ukaenda kusoko anunua samaki, nyama, kuku. Anasema banageusha nyo mtoto bamugeusha kuku, ube wangeusha nyama. Ukakule ile chakula hautasikia butamu kukinyo yako. Kama ushaka kula chakula asikia nyama ile ube samaki ube kuku haina hata utamu, tambua sema ushaka kula mnofu ya mtu. Njo vile juu kama uko mulozi hautasikia mnofu wa mtu mtamu. Mwenye atasikia mnofu wa mtu mtamu iko tu mulozi.
Ndugu yangu, Mungu ananitosha kui maneno, niko pasteur missionnaire na temonyaka na ubiriaka epi na baombea batu. Papali nye napitaka ba emission, ba mwingine nye naendaka kuhubiri, papali nye napataka ma invitation. Ni aleta namba yangu. Kama uko na neno wanita takuombea. Juma ndiko anasema kwa Isaia 59, anasema mkono ya Mungu kwake mfupi, iko mrefu, atako kupeika ninyo nafatu itemonai. Ukanita mita utaomba Mungu na Mungu atakufaisia neema. Uko nobo unievite kukanisa, tutemwanye batoto wa Mungu basikie, baone mkono wa Mungu. Ni aleta namba yangu. Mbele niombe na batu, twala namba yangu ya Pasteur Bernard Amuzati. Niko sasa hivi Kisangani. Namba yangu yao hii, numero yangu yao hii, plus 243 plus 243 82 93 50 557. Narudilie, plus 243 82 93 50 557. Ile ko namba yangu, unitafute ku WhatsApp utaniona, apele utanipata. Uko na shida uniite, takiwa kusema ayo utamjua mtu uko mulozi aye, bamukulisaka mtoto mulozi, mtoto mnyoko kumulozi utamjua aye. Niko na maneno mingi nye Mungu anituma nisambalise habari njema. Batu bumufaisie Mungu, shetani hana kitu. Na baua batu mingi kumaisha yangu. Leo Mungu anitosha, anitembesa dunia mzima, asema niende nihubiri, nitemwanye, nisifichike kitu hata moya, nisiogope kitu hata moya. Tunamwomba Mungu. Mungu ni mwema na kurudishia kutukufu. Juu nafanya neema leo mimi nipite kwenye mission Mungu. Naomba sifa yako Bwana ikuwe karibu. Yote ya mubaya, ya mapepo, inye shetani alingisha kumuli ya batoto yako, baishaka kula minofu ya batu, na tosha ile minofu kwa jina la Yesu Kristo, kwa jina la Yesu Kristo. Mungu ni mwema, tenda maajabu. Munyata sike témoignage aone mkono yako. Sifa yako Bwana ikuwe karibu. Journaliste mwenye anipokea, umubariki. Shene hii vile iende mbele. Sifa yako Bwana ikuwe karibu kwa jina la Yesu Kristo. Amen.